Pregonil. Pregonil. Anong birthday mo, ma'am? Kuya? Anong birthday niyo po? January 10, 2007. January 10, 2007. January 10, 2007. Single, ma'am, walang kalimpin, ano? Okay, kasi kasama na sa ano yun, sa civil status natin yun. Ang address mo, ma'am, 39 Madlang Haya. Madlang Haya Street. Region 4A, Province. So, municipality. Taytay ka, ma'am, Taytay. Barangay San Juan, okay. Ma'am, fingerprint po, ma'am. Hinlalaki 3 ulit. Diin, angat, diin, angat. Hinlalaki, ma'am. Hinlalaki, ma'am, hinlalaki. Lapat niyo po, lapat niyo. Lapat, ma'am. Ilapat niyo po. Ayan. Siya. Angat. Diin, angat, diin, angat. 2. 3. O, yung kasunod, ma'am. Yung kasunod, ma'am. Wait lang po. Makinig po kayo sa akin, ma'am. Wait lang po, ha. Okay. Kapinig, Jinky, Pregonil. 18, January 10, ano? Okay. Nire-recap ko lang kasi baka may mali sa details. Yan. Encoding tayo. Encoding.